مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرانسيز. طلب مني العديد منكم أن أقدم لكم الفرق بين مجموعة من الكلمات، مثلا الفرق بين أن و أن. إذن هناك من طلب مني كيف يمكنه أن يركب أن في جملة، كيف يتكلم باستعمال أن sans T بدون T و أن avec T ب T. إذن سأحاول أن أشرح لكم هذا الدرس بكل سهولة وبساطة، فقد تابعوا معي الدرس إلى الأخير. هذا الدرس هو ضمن قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية، les phrases de base en français. الدرس الثالث والأربعون. إذن الجمل الأساسية في الفرنسية، les phrases de base en français، الدرس الثالث والأربعون. سأعطيكم أمثلة وبعد ذلك سأشرح القاعدة. نقول مثلا les enfants ont une voiture. الأطفال لديهم سيارة. لديهم سيارة. Les enfants ont une voiture. إذن en هو la conjugaison du verbe avoir au présent. يمكن أن نقول ils ont une voiture. Ils ont une voiture. أي الأطفال. إذن les enfants ont une voiture. لكي نعلم هل سنضع en avec T أم en sans T. إذن نقول مثلا les enfants avaient une voiture. الأطفال كان لديهم سيارة. les enfants الأطفال كان لديهم avaient une voiture. إذا نضع دائما مكان en avait. مكان en نضع avait لكي نعرف هل سنضع en avec T أو en sans T. إذن القاعدة تقول بالنسبة ل en avec T. En avec T, un verbe ou auxiliaire avoir. En avec T دائما يكون سواء فعل أو المساعد avoir أي يملك. نقول j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Ils ont. إذن la conjugaison du verbe avoir au présent أو l'auxiliaire avoir. إذن conjugue à la troisième personne du pluriel ou présent et qu'on peut conjuguer à l'imparfait et la phrase reste correcte. إذن en verbe ou auxiliaire avoir conjugué à la troisième personne du pluriel au présent et qu'on peut conjuguer à l'imparfait et la phrase reste correcte. إذن إذا تكلمنا عن la troisième personne du pluriel au présent du verbe avoir سنقول ils ont. ils ont. إذا قلنا la troisième personne du pluriel au présent du verbe avoir هو ils ont. إذا سأعطيكم أمثلة وسأشرح بدقة. مثلا تريد أن تقول الأطفال لديهم كتب جديدة. الأطفال لديهم. عندما نقول لديهم نقول ont avec T. les enfants ont des livres neufs. les enfants ont des livres neufs. الأطفال les enfants الأطفال ont لديهم des livres أي كتب neufs جديدة. إذن les enfants ont des livres neufs. الأطفال لديهم كتب جديدة. إذن les enfants يمكن أن تعوض قلنا بأن pronom personnel. il
Ils ont des livres neufs. Ils ont des livres neufs. أو يمكن أن نقول il avait des livres neufs وتبقى الجملة صحيحة. كان لديهم كتب جديدة. إذن يمكن أن نقول كان لديهم كتب جديدة. Il avait des livres neufs. نعوض en avec t ب avait. إذن il avait كان لديهم. il avait كان لديهم. الآن سنتكلم عن الكتاكيت الصغيرة. لديهم ريش أبيض. Les petits poussins ont des plumes blanches. Les petits poussins هي الكتاكيت الصغيرة. Les poussins الكتاكيت ont لديهم des plumes أي ريش blanches أبيض. Les petits poussins ont des plumes blanches. Les petits poussins ont des plumes blanches. الكتاكيت الصغيرة لديهم ريش أبيض. Les petits poussins avaient. يمكن أن نقول les petits poussins avaient des plumes blanches. و avaient c'est la conjugaison du verbe avoir à l'imparfait. الكتاكيت الصغيرة كان لديهم. إذن avait كان لديهم des plumes blanches ريش أبيض. des plumes blanches ريش أبيض. blanche أبيض plume ريش. الآن سأمر إلى en sans t بدون t. سأعطيكم أمثلة أو سأقدم لكم أمثلة وبعد ذلك سأشرح القاعدة. إذن on peut dire qu'il a raison. On peut dire qu'il a raison. يمكننا القول أنه محق. Il a raison محق أو هو على حق. peut dire peut يمكننا on peut يمكننا dire qu'il a raison. هنا on يمكن أن نضع مكانها il. مثلا il peut dire qu'il a raison. إذن il peut dire qu'il a raison. يستطيع أو يمكنه أن يقول أنه محق. إذن يمكنه أن يقول أنه محق. il peut dire qu'il a raison. il peut dire qu'il a raison. il peut يمكنه. on peut يمكننا. on peut يمكننا. و on peut تعني ne pouvons. يمكن أن نضع مكانها أيضا ne pouvons. لاحظ معي أن يمكن أن نضع il peut أو ne pouvons. ne pouvons dire qu'il a raison. أي يمكننا القول أنه محق. ne pouvons dire qu'il a raison. إذن on lorsqu'il s'agit d'un pronom indéfini يمكن أن يعوض les pronoms personnels il أو nous. إذن سأضع القاعدة وبعد ذلك سأشرح القاعدة. donc on peut être remplacé par le pronom personnel il ou nous et la phrase reste correcte. إذن on يمكن أن نستبدله ب il أو nous والجملة تبقى صحيحة. قلنا on avec t يمكن أن نستبدله ب avait و on sans t يمكن أن نستبدله ب il أو nous. après chaque repas on se brosse les dents. après chaque repas on se brosse les dents. après chaque repas بعد كل وجبة. après بعد chaque كل repas وجبة. on se brosse les dents. on نحن se brosse نغسل مثلا بالفرشاة. se brosse نغسل بالفرشاة أسناننا. après chaque repas
on se brosse les dents. بعد كل وجبة نحن نغسل بالفرشاة أسناننا. يمكن أن تضع هنا il. إذن il se brosse les dents. يغسل أسنانه. Après chaque repas, il se brosse les dents. إذن الجملة بقيت صحيحة. ويمكن أن نقول nous الثانية تعوض ce. Nous nous brossons les dents. Nous nous brossons les dents. إذن عوضنا on بنو وبقيت الجملة صحيحة. Nous nous brossons les dents. نغسل أسناننا بالفرشاة. نحن نغسل بالفرشاة أسناننا. Nous nous brossons les dents. Après chaque repas, nous nous brossons les dents. إذن on يمكن أن نعوضها ب il أو nous. و on avec t يمكن أن نعوضها ب avec. سأعطيكم مثال أخير. Avec tout ce bruit, on a mal à la tête. Avec tout ce bruit, on a mal à la tête. مع كل هذا الضجيج نحن لدينا صداع. On a mal à la tête. Avec مع tout كل ce هذا bruit الضجيج on لدينا نحن لدينا mal à la tête أي صداع أو مرض في الرأس مثلا أو وجع في الرأس. إذن يمكن أن نضع il a mal à la tête. Il a mal à la tête. لديه وجع في الرأس والجملة بقيت صحيحة. ويمكن أيضا أن نضع nous avons mal à la tête والجملة أيضا صحيحة. Nous avons mal à la tête. إذن يمكن أن نضع مكان on il أو nous. إذن مشاهدينا الكرام خلاصة الدرس هو أن on avec t نضع مكانها avec وتبقى الجملة صحيحة. و on sans t أي بدون t نضع مكانها il أو nous وتبقى الجملة صحيحة. أريد أن أقول لكم مشاهدينا الكرام أنني أرحب بكم دائما في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية. وستجدون الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق، سواء روابط برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين أو الأطفال أو برنامج تعلم اللغة الفرنسية لمستوى المتوسط. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم. وشكرا لكم.